ମୋ ଭଳିଆ କିଏ ତାଟିଆରେ ଚା ପିଅନ୍ତି? ମୋତେ ଟିକେ ତାଟିଆରେ ଚା ପିଇବା ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସୋମବାର, ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆଜି ତ ହବିଷ ଅନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। ବସି ମାରନ୍ତି ନା ସେ ଠିଆ ହେଇ ମାରନ୍ତି? ଠିଆ ହେଇ ମାରନ୍ତି ନା? ढाली दे। हाँ हब 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 बहुत दिन पूरी पानी पूरी तावड़ी गाई दे साइड जा ना साइड जा गाड़ी आउछ बड़ा गाड़ी हब 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 पानी आउटे पूरी दा तनके हाय कर घंटा देखि दीची। हां चलिली आसिले कथाबार्ता हवा निश्चय भाबरे ना ना एन देखिए मुझे मुझे देखिए कौन पोखरा आंतटी देखिए मो झील बस पोकरा दात कि ना दात सब पोक खाई जाए चॉकलेट खाई सब पोक खाई जाए गोटा बेली ना बुझ सब जो चॉकलेट खाइले ये भाया दशा हुए जमा चॉकलेट खाते पिला चॉकलेट रू दूरी रखते। चलते आउ कौन देखिए तो मार आसनी पादू कौन दे दे ना सरी एड़े बड़ पार्टी कहीं कल दे दे नना दे दे तो तोर तोर खेल दे दे हे भांगदेला नहीं देली ना मु कर देबी भांग आने भाई आने ओहो लो केते ढाली देला रे।